ለማንኛውም እዚህ ጋር መጻፍታቸውን ማስተዋወቅ የሚፈልጉ ሰዎችን አግኝቻለሁ ማለት ነው። አሁን እንዲያስተዋውቁ ጋብዛቸዋለሁ ማለት ነው። እኔ ሰባ ሃይ ማሪሽ ማቶ ዘሲ ማሻሊ ተጊ ሰላም ሰላም እኔ አለመርኩ ይባላለሁ። ይሄን መጽሐፍ የጻፍኩት ስለ ኢትዮጵያ ቢልባልቶት ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ነው። 6 አመት ሆኜ ነው ኢትዮጵያን የለቀቅኩት። በኔ ትዝታ እና በኔ እንትን ነው የጻፍኩት ይሄን መጽሐፍ። ስለዚህ በሰላም የደስታ ይሁን። شباب رمضان نفتح 59 שקל דוחים לפנות אליה. אני יכולה להגיד את המספר? 052 50 30 639. אנחנו גרים בשומרון. תיצרו את הקשר לספר המדהים הזה. איפה מוכרים? באתר שלי. כן, אתה יכול. יש ברקוד פה, כאילו אתם יכולים לצלם ולהזמין את הספר. ממש אהבתי. זה מדהים. תודה רבה. ביי חברים. אתה ממש חמוד. በጣም እናመሰግናለን። በጣም ከምላችሁ በላይ ደስ የሚል የትዝታው መጽሐፍ የጻፈችበት መጽሐፍት ነው። ያ ለማንኛውም የምትፈልጉ ሰዎች ከሆናችሁ በማዘመን ስለ ሀገሩ ስለነበራት ታሪክ ህይወት ምናምን ነገር ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አስደስቶኛል።